Sige, lagay mo ulit. Ayan na guys, trial and error. Okay, ipasok sa banga. And ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my! Ito na siya guys, taas mo. Ayan na guys. Wait lang. Oh, okay na siya. Binuksan. Binuksan mo niya guys. Nilagay ko guys yung ano guys, fruit salad. Trinay lang namin yung ano, cup sealer. Gato. Yan. Ayaw Ulit. mo ha. Sige. Take 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang bilis. Tiyan. Tanggalin na hill. Oh. Ayun oh. Wait lang ako kumuha ka. Ano na siya guys. Oh yan. Ganyan pala. Thank you for watching.